عمونغو ህዝብ ትግራይን ጎራብቲ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ዝምድናን ፈተናታቱን ጸጋታቱን ታዮም ዝብል ኣብዚ ምይይጥ መበገስ ዝኾን ገለ ጥቕሉል ሓሳባት ልምልዓል እዩ ስሩዕ ዝኾነ ጽሑፍ ወይ ምርምር ዘይኮነስ ካብቲ ወድዓዊ ዘለናሉ ህሉ ኩነታት ዞባና ሃገርና ፍላይ ድማ ብሄርና ክልልና ዘለሉ ዝርከበሉ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ገዚፍ ዝኾነ ኩናት ጽንተታዊ ኩናት ዘንጸላለወሉ just fog of war ኣብ ዘለሉ ጸሊም ደመና ናይ ኩናት ጸሊም ደመና መጻፉ ክዘንብዬ እናበለ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ታኢና ክንገብር ታዩ ገጢምና ዘሎ ነገር ንዓና ጥራሕ ድዩ ከባቢና ድዩ ምስ ካልኦት ኮይና ታኢና ክንገብር ንኽእል ኢልና እንድሕር ንርኢ ኮይና ስፍሕ ኣቢልና ሃገራዊ ዞባዊ ብዝኾነ መልክዑ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ዘራኽበና ዘዛምደና ዘመሳስለና ነገር ኣብዚ ትኩረት ንህበሉ እዋን እዩ ብዝብል እዩ ስለዚ እቲ ስፍሕ ዝበለ ዞባዊ ሃገራዊን ዞባዊን ዝኾነ ሓደ ጽሑፍ ክቐርብ ዩኒት ኦፍ ኣናሊሲስ ኣለዎ ኣብ ሓንቲ ስፔሲፊክ ኤርያ ከተኩር ይኽእል እከለን ጥራሕ ክብል ይኽእል ወይ ደግሞ ስፍሕ ኣቢሉ ብዙሕ ዝኾኑ ቫርያብልስ ርእዩ ክትንትን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ኣነ ተኸተልክዎ ኣፕሮች ኣብቲ ዞባናን ሃገርናን ኣብ ክልልናን ኣጠቓላሊ ዝሓውስ እቲ ርክብ ህዝብታት ክንብል ርክብ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ምስ ኢሚድየት ጎረባብቲ ዝኾኑ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢሚድየት ጎረባብቲ ዝኾኑ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ሃገራት ማለትና እዩ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ካልኦት ህዝብታት ብሓፈሻዊ ድማ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቐረባ ዝረኽቦም ህዝብታት ብወሰን ብባህሊ ብታሪኽ ብመንነት ብፖለቲካ ብኩሉ መልክዑ ክራኸቦም ዝኽእሉ ወይ ዝራኸቦም ህዝብታት ማለትና እዩ ስለዚ እዚ ንምግላጽ እንታይ ይመስል ማለት እዚ እቲ ህልው ኩነታት ምርኣይ የግድን እዩ ዘለናሉ ህሉ ኩነታት ያው ከም ንፈልጦ ዞባና ሃገርናን ክልልናን ብታሪኾም ተረኣዩ ዘይፈልጥ ሓደጋ ውሽጢ ዝኣተውሉ ፖለቲካዊ ቅልውላው ወተሃደራዊ ጎንፅታት ማሕበረ ቁጠባዊ ውድቀት ስነ ምህዳራዊ ዝኾነ ወይ ኢኮሎጂካል ዝኾነ ማለት ብርሰት ናይ ወፃእ ሓይልታት ኢዳታውነት እዚኦም ዝመሰሉ ነገራት ብገዚፍ መልክዑ ንሪኤሉ እዋን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለምና ውሽጢ እቶም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ሓደ ናይ ቅልውላው ስፖርትስ ናይ ጎንፂ ስፖርትስ እቲ ሓደ ዝኾነ ዞባ ውሽጢ ኢና ዘለና ካብቲ ውሽጢ እውን እታ ሓንቲ ዜሮ ግራውንድ ክንብላ ንኽእል ብጣዕሚ ኣዝያ ተሓስየት ኣዝያ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐት ብዙሕ ጉድኣት ዝበፅሓ ትግራይ ውሽጢ ኢና ዘለና ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ዞባ ደረጃ ካብ ዘለዉ እቶም ተፈጥሮ ሓደጋታት ብምሉእ ዓቕሞም ኣብ ትግራይ ዝዓረፍሉ እንታይ ዓይነት ኩናት እውን ከም ዝተሓለፈ ያው ኣብ ምንታይ ዓይነት ከይዲ ከም ዘለና እውን ኩልኩም ስለ ትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ መበገሲ እዩ ተባሂልና ያው ብወፃእ ሓይልታት ልምወሉ ስልጣን ዓቲሮም ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ስልጣኖም መፅኒዖም ክቕፅሉ እቶም ወፃእ ሓይልታት እውን ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ እናመዝመዙ ክነብሩ ዕድል ዝሃቡ እሳቶም ስልጣኖም ከፅንሑ ዝደልዩ ፋሽስታዊ ሓይልታት ፅንተት ኣብ ዞባና ተጠናኺሮም ምውፃኦም
عبلا لا يخوين موساميو عبلة أو إثيوبيا نريون أي جنوسايدال هنا فاشيستاو منغستي أو السودان نريو جنوسايد داوي هنا حيلي منغست النت كحز ولا خويناتنا زفترو زلو ناي خيدي خوينات أو سوماليا ونتخدنا تمساسالي حد وقتي بزخونه ملكو زنبره هذه دما حيل لا تداخل مزمسه سلازي ازي زفتروم عبيتي غونصታት قلولاوات زلو مخانو ازيوم حيلታት باتعالالي لزيوم ابز خواوي لنورو حزبታት بهاجرنا يكون بزوانا زلو حزبታት بلاي دما دعانا لحزبنا حزب تግራይ زغود መልኩ ለምጽዎም ነገራት ታየው ተበልና ዓለም ለኸዶባት በመሕዳራዊ ወሰናት በመጥሐስ ዓለም ለኸዶባት በመፍራስ ህዝብታት በመንነት ተኮር ጎንጽታት ተጽመዱ ምግባር ሓደ ህዝብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ህዝብ ክላዓል ብምግባር ولا وشت أحد هزب زلو تفلالايو خواوي هايمانوتاوي أفلالايات بمتقام زيوم لابغونس بموعال أب سلطان كسنحو دا دليتهم كسقومو تدليتهم زلايو سلطان بحد بكل توم نايوش تحيلتات سلطان توم نايدك حيلتات الما تفترو هابتي مزمازنا تخاويوي جو بوليتيكاوي لنا رقيبو كقصر مبارك خلو خيد نرلنا مالتي ازيوم يوم قدي لتي لهزبታት سفيح عميق نخونه قلولاو وشتاتيو ما عليا زيولو صقم مكرا سدت وينات دماوي غونستات كفتر زغور لمثالي العالم توصلنا عالم لخدوات سبلنا بافريكا حبرت بافريكا ود حرنت افريكا ناي قدم دحر افريكا حبرت نلو بكايرو ديكلاريشن نيلو زوصو شنت شعات ميتي سسانا روعته زوصه مع افريكا دوبات بفصون تغيروا يولو من زبل كنت زخونه مخنياتوس كلن افريكا هاجرات بكولونايزيشن ببعداوي مغزات تفطر عين ارتفيشال زخونه دوبي زلو زين خبابيتات وزين هاجرات زي غبني زي እንደገና መልሰ خلصو ጉርዞ ተይለን ማለያ ዘይውሉ ጎንጽየን ዛአቷ ስለዚህ አፍሪካና አፍሪካ ዶባት ሳክሪዲዮም አይትን ከፉን ከምዘለው ክሕለወለው ዝብል እናተ ተሐሰን ይብሉ ከባቢ አፍቃርና አፍሪካ ተርሒ حدشت ሀገራት حدشت ኃይልታት መጽዮም ሓንቲ ኣብ ሱዳንና ኣብ ኢትዮጵያን ድላያ ግዛት ምዕራብ ትግራይ ይኹን ምብራቃዊ ሱዳን አካባቢ ድላያ ከባቢ ሒዛ ሓንቲ ዓረብ ሃገር ሓድሽ ዓዲ ፈጢራ ከም ልባኽቲ ዕንድር ትሰርሐሉ ሓደ ሓይሊ ሓደ ሓይሊ ደጊፉ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ሓደ ህዝቢ ኩናት ዝውልዐሉ በዚ ምክንያት ድማ ተዓለም ለኸ ክኽበር ኣለዎ ዝበሃል ዶ ላፈረሰ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዓብዪ ጎንፂ ደማዊ ጎንፂ ክፍጠር ዝግበረሉ ኩነታት ንርኢለና ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘለዉ ምምሕዳራዊ ወሰናት ብመንነት ሕቶ ይግበአኒ ሕቶ ብዝብል ብምልዓዓል ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ብምልዓዓል ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓደ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ክልዓዓል ሓደ ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ክልዓዓል ብምግባር ስልጣን ናይ ምዕታር ስልጣን ናይ ምጽናዕና ስልጣን ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል استراتيجي تختلو فاشتاوين حيلتات يوم نرئي زلنا مالتيو سلازي بازي مخنيات زيوم نريوم أو خوابينا نريوم قونسطات لا سلسلو مسيوم مالتيو سلازي اللزيوم كام نريوم نقرات زي حدا تيناي كايلو ديكلاريشن كم تتحسبون اتمم حداراوي وسن نبلو لعبنت نحنا اتحق منقستاوي سرعة تتحيسو مالتيو بحق منقستي
ዝጸደቐ ናይ ምምሕዳር ወሰን ኣብ መንነት ኣብ ብሔራት ብምፍቕቓድ ዝፈጥርዎ ሓድነት ዝጸንዕ ሃገር ክህልው ዝፈቐደ ሕገ መንግስቲ ንሕና ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ሓደ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ዓርስና ፈቒድና ተዘራሪብና እዚ ስርዓት ተኺልና ኣለና ዝበልዎ ስርዓት ክፈርስ ምግባር እከለ ኣብ ልዕሊ እከለ ተልዓል ዝኸባቢ ናትካ እዩ ንዓኻ ይግበአካ ናይ እከለ ይኮነን ዝብል ሕቶ ብምልዓል ኩናት ብምውላዕ ህዝብታት ክጓነፁ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኣምሓራን ዓፋርን ሶማልያ ኣብ ደቡብ ህዝብታት ዘለው ተፈላለዩ ዞባታትን ወረዳታትን ብይግብአን ሕቶታት ላብ ደማዊ ኩናት ክኸዱ ዝገብር ስርዓት ስለዝመፀ እዩ ስርዓት ተፍሪስ ማለት እዚ እዩ ናይ ህዝብታት ርክብ ላብ ሓደገኛ ደረጃ ዝወሰዶ ማለት እዩ ካሊእ ዋና ናይዚ ህሉው ኩነታት መለለይ ባሕሪ ድማ እዚ ናይ ፖለቲካ ጎንፂ ናይ ፖለቲካ ንሕንሕ ናይ ስልጣን ድሌት ናይ ሪሶርስ ናይ ምምዛሕ ድሌት ዝስጎመሉ መንገዲ ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ምዃኑ ብኩናት ፅንተት እዚ ኣብ ትግራይ ዝተኸያደ ስልጣን ክሕዝ ዝመፀ ሓድሽ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ ጓኒዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፊኡ ካልኦት ኣላዓኢሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብናይ ወሰን ሕቶ ብናይ ዓለም ለኸ ባውንደሪ ምስ ኤርትራ እጣሒ እሱ ብምጥሓስ ባዕሉ ተገዛዛ እዚ ተርፈኩም ኣሎ ስሙኹም ኮይንኩም ብዝብል ምስ ህዝቢ ኤርትራ ጓኒፁ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ጓኒፁ ምስ ካልኦት ህዝብታት ተጓኒፁ እዩ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣውጁ ላብ ስልጣን ዝመፀ በዚ መንገዲ እውን ክፀንሕ እዩ እስካብ እዚ ይንገታገት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መፈፀሚ ሜላ ሜተድ ማይ ጀስቲ ናይቲ ድሌቱ መፈፀሚ መንገዲ ጀኖሳይዳዊ ፅንተታዊ ምዃኑ ህዝቢ ብምጥፋእ ብምውጋድ ልካየድ ምዃኑ እዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ተመሳሳሊ ኸይዲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብኣውራኡ ዝተኻየደና ይካየደ ዘሎ ህዝቢ እውን ቀፂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብዪ ካብ መፀ ግዜ ጀሚሩ ድማ ስሎውና ክሪፒንግ ዝኾነ መልክዑ ቀስ ስላበለ ዝኸይድ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ኦሮምያ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዘነፃፀረ ናይ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ገንጊኑ ንርኢ ኣለና ማለት ዓለም ለኻዊ ዶባት ብምሕዳራዊ ወሰናት ናይ ዓዲ ውሽጢ ብምጥሓስ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ህዝብታት ብምኩናት ብጀኖሳይዳዊ ሜላ ኣብ ስልጣን ክፀንዕ ዝደሊ ሓይሊ ስለዚ ብዚ ብሰንኪ እዚ ሃገራት ይበታተና ኣሎ ሃገራት ይፈርሳ ኣለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ህዝብታት ይበርሱ ኣለዉ ይጠፍኡ ኣለዉ ናይ ህዝቢ ጥፍኣትና ናይ ሃገር ፍርሰት እዩ ዝረአዩ ዘሎ ስቴት ኮላፕስ ጀኖሳይድ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ከይዲ ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ህዝቢ ታት ኢትዮጵያ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ሓደጋ ንርኢ ዘለና አንፀላልዩ ንርኢ ኣለና ካብ ኩሉ ላዕሊ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ እቲ ወድዓዊ ህልው ኩነታት በዚ መልክዑ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወታደራዊ ስነ ምህዳራዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ዝኾነ ውድቀት ብርሰት ጥፍኣት ዘለዎ ዘመነ ጀኖሳይድ ኮይኑ ዘሎ ማለት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዩ ናይ ህዝብታት ርክብ እና ዝምድና በዚ ደበና በዚ ፀሊም ናይ ጀኖሳይድ ደመና ውሽጢ እዩ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ህዝብታት እዚ መበገሲ ገይርና ኢና እቲ ርክብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንብል እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣሎና እንታይ ሓደጋታት ኣለዎ እንታይ ፈተናታት ኣለዎ እንታይ ፀጋታት ኣለዎ ኢልና ክንርኢ ተኾይና እቲ ወድዓዊ ኩነታት ብምርኣይ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ውሽጢ እንታይ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩነታት ህዝብታት ዝገጠሞም ነገራት እንታይ እዮም ተበልና ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ እና ቀርኒ ኣፍሪካ
ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ታዩ ልሳዓነ ታዩ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ተልዓቶ ታዩ ብምንታይ ደረጃ ኳሊፋይ ጌርና ነቅምጦ ንኽእል ልብል ተኸይድና ሓደ ንሪኦ ነገር ናይ ሃገራት ሉዓላውነት እና ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት بهذا الدرجة ترينا يو بهذا الدرجة ناي حجرات لو على ونتنا تتحسن بهذا الدرجة ناي حزب لو على ونتنا لو على وخبري بهرا وخبري من النت لا تتحسن عابنا حالوات فتنا وشتي كعد ويقبر يهلو ديو يهلو كهلو ديو يهلو سنح ديو يسنحن خلص اللي يغسلن لابد الحطوش دي كعتو إذا خلنا ندو عتلي صرف بيننا حدا كونسبت ترى لعبنت بذا حاله قلت 100 عامات مبل 10 تشعن مبل إسران كفل زمن هزب تجراي زدورهم قال ستات تاريخ أو قال ستات زين خلتنا قراتيو خلتنا قراتيو مبل 10 تشعن كفل زمن بعد أوان وررتي بتخطاتالي ورار زدور كفل زمن تمساويان انجليزاويان دربوش عاليان أكتاتي لهم تمثل قدمي هون ترك نيرو أبزيهم أب كلمة تسلي أب منم زلعلة أب أفريقيا وشتي ودر زي ولو أب سألي من ستات وشتي ودر زي ولو حيالو على سز جبره هزبي حيالو على ستراح يكون حيالو عوضهم زمز جبري عالم زدنا في الله استقرأي بحافش أو دماء إثيوبيا نا إثيوبيا لو علاوينت ناس النت لو علاو خبري كركب سهلنا كاب بعد أو مجزاتي ناس أخذ خمس جبرة قال سي مبل 10 تشعن في الزمن الذين أي مبل 10 تشعن في الزمن ولدوا بمولو تقاليش الرقبة لو علاوينت إن لو علاو خبري إن هذا نسون لنا مالتي بزين شو حتى شو منتعمتات بحدا جزيت حنشيشين لتفعى حبي خبري يزلوا علاوينت تخيل أي لسألنا يوم مبل إسرائيل في الزمن لتجبر قالسي استقرأي زجورو قالسي بحافظ على ما ترى هزبي تبي أزجور تاج تبي أزجور قالسي وش تاوي لو تخرجوا لو تي مالت لمعات سلام ديمقراطي زحشة محدار سنيت زلوو سنيت زب سرعات المهنات تخيل خام بارغنات نيشن ستيتس في ترى هاجر من قصات في ترى بزح زي بحد بهير المسرات عين لأوروبا نقالي حد ترين أنا إثيوبيا قن الذي أوز نبرة تجيب ناس النت أو حدوا عمتهم ما عب دوق علي قندت قرع زرخبنا يو نايلو على ونت عود عوشت أولو تسهبنتنا خمس سبقن زمناوينت سرعات عم محدرة عب لمعات عب سلام كمسألنا لقبر قالسي نيرو مبل إسراء في الزمن نايز قالسي جعاف لنبرا يهو تيبرت أو قالسي زنبرنا بتقالسي ترخب عوديو حق من قستاو سرعات المسرتات حق من قستاو سرعات تعيز دورة بمفققات بمكأعال زفت أرحاد النت أم عرنت زفت تمسرت أرحاد النت كل خافقيت خا تخوابي خا تنورون هذي بزن سوعات عامتات زي فريسو مالتي سلازي مبل 10 تشعن في الزمن مبل إسراف في الزمن درخبنا يوم عبيتي قوم نجاراتنا سب لحلواتنا بيز لقولو هم هزبي هم هاجر تنوانا حمدتاتنا إناسي إنا مالتي سلازي إذي بهاجر درجات راح يكون بزوبانا درجاو لا تسعنا زلو مالتي سلازي إذي تاي يقبر مالتي هذه عم انت يكون هذا لنا تيلنا لو على وينتنا تحيسو درجان أي إمبيتس مجزاتو يكونوا يخطب بعد تخلو الدرجة وزيحانيا حق من قصة فيه حق من قصة فريسو حدا والكسب نات حدا والكسب فانتاسياوي لخونة والكمال خنت مالتي
ناتو تنفاس حق خوينو ناتو تنفاس ناتو فانتازي ممرح خوينو ناتو خرا كوينات خوينو ناتو قطع سنتت خوينو زكايد الله عاد خوينا لا مالتي سلازي زي بتعم عبي ودكتي زي بعلو تاي يقبر مالتي زي بعلو بدي نا كلهم هزبتات عاوزوبانا زلو اب خوابينا زلو اب هاجرنا زلو بملهم هزبتات ترداديهم تخبابيرهم طرح يكون ترداديهم تنابيبهم تحاغاغيزهم عرسهم كابزي برست كابزي طفعات كابلو علاو خبرهم كابل قسس سرعات انعقفو سرعات زلو سرعات منغستهم يكون محدراهم سلامهم دحنتهم حالواتهم نا باغم بزرغاغس ملكو كخدو المغوار قديتا ام يكون مالتي كابز كل العلي ما حزب تግራይ زبلس قديتا አለው አብዚን ፍልተ ነገራት መጀመሪያውን ተቃሊሱ እዚህ ነገራት አምርጋት እና ክትከላ ምግባር ስርዓት ኮይነን ክትከላ ምግባር አብይ ብጽሒት ዝነበሮ ህዝብ ምዃኑ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ግን ከም ንፈልጦ ያውቲ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ከይዲ ኣነ እናደገምኩዎ ግዜ ክወስድ ይደሊን ትፈልጥዎ ኢኹም ዝሓለፉ 7 ዓመታት 8 ዓመታት ኣብዚ ሃገር እንታይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ተገይሩ እዚ ኩሉ ዝርዝሩ ባዕልኩም ምስክራት ኢኹም ኩልና ምስክራት ኢና ዓለም ምስክር እዩ ኣብዚ ኣይደግሞን ግዜ ንምቁጣብ ክብል ማለት እዩ እቲ ግን እዚአን መጀመሪያ ዘልቆ ነገራት ግን ተን ዓምድታት ተንሳናይ ነገራት ካራኽባናው ዝግበን ላቁማና ዝግበን ሳተን ስለዝኾናት ብዝብል ይወልኢለየን ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ግን ምስ ህዝብታት ዝምድና ከይህሉ እንታይ ዓይነት ፈተናታት ኣለው ታዮም ቶም ፈተናታት ህዝበቲሞምና ዘለው ኣፀገምቲ ነገራት እንታይ እዮም ዝብል ግን ክንሪኦም ግድን እዩ ተወሰኑ ኣትሊስት ኩልኩም بعلكم دريك تفضلوا نجار كله يخل عدل تراياني مثلاً لمبكسي لما يتكون عن عيلة زحاسون هذا أبتي حلو تاريخنا زولدهم جنسات نحلو هذا حلو تاريخنا لو رود كأتات عطهم نهو زي يجبع تخرج تاريخ ثم هذا اللمبر هذي أمسي خاف تقوانس اللو تبشاش اللو تبعث اللو أيقونن بس حكزي عاب مونغوز باتركب نري خلنا بن تي نحلو تاريخ تاع صدمات بزح تقولنا توهاهم أو ناي مجكال تندنسي اللو أو لاو ناي مخاد لاو ناي مهدام تندنسي سلازلو بزح بزي عم مونغوزات نقولهم بركب يكون عبالنا قعزو مسعى عدنا بالدليو ملفوحو شاب غيرنا كنخد عبال نقولو قعزو حدا حاني قوز حز نقر إذو خوي نوري الله بخالي دما سأرى هزو حيلتات نليتهم مسبقوم يخبلو زفتقروهم مرزان بروباغانداتات نايز الإترختاتن تسعباتي حاتيتات which is just contradictory لخلو narratives بناريتيف بحاتيت بفلاي زحالفو نيه ودك خاب سلطان نوقات يلوم زلع عارز نورو وقنات قدم يلوم بهزب تقرأي كوات راح ترينا مالتي يعني كلهم بزبطات قبل اليوم زمت تفترت الرقتي زرزيرنا عين ودون على هزب تقرأي جنزلو ترينا قدم يلو يقالسهم زنورو سرعاتات هزب تقرأي لمسكوان أي كزان زبلنا هزب إيو أو إدنا أقول صرنا خنوعلو إزيو خنقوروز قبقنا إلهم زوسدوهم استغطلوهم بوليسيتات أو قلنا قلني ناريتيف سلوهم ناريتيف ترغتتات اللوهم تقرأي خمس غير حاحات قصو تقرأي خمس إيو حدحدونا بأسخايو تتقارو تهاليهم حدا تقرأي تهاليو فرحايو
ክልተ ኮይኖም ግን ፀገም የለን ክበኣስዮም ገለገለ ካብ ዝውል ጀሚርካ ብዙሕ ዓይነት ስቴሪዮታይፕስ ይፈጥሩ ዝነበሩ ገዘእቲ ካብኡ ላዕሊ ግን ትግራዋይ ሕድሕዱ ከይሳነይ ምስ ካልኦት ወገናት እውን ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ከይሳነይ ዝፍጠሩ ትርክትታት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ተፃብእቲ ሓይልታት ዝፍጠሩ ፕሮፓጋንዳታት ኣለዉ ሓቲታት ኣለዉ ስትራክቸር ዝኾነ ቅርፂ ዝሓዙ ትርክትታት ማለት እዮም ሓቲታት ክንብል ኩሉ ግዜ ዝገልፅዎም ትክክለኛ ዘይኮኑ ዝግለፁ ሓቲታት ብተፃብእቲ ሓይልታት እዚ ብምጥቃም እዩ ለኣብነት እነ ከዚ ብልፅግናና ኣብይ ኣሕመድ ላብ ስልጣን ዝመፁ ኣብ ጥቃሞም ክፀንሑ ዝደልዩ ኣለዉ እዚ ኩናቱን ዘሳልጥሉ መሳርሒኦም እዚ ፅልኢት ዘለዓዕሉ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣገውን ዓፋርን ህዝቢ ትግራይ ምስ ኦሮሞ ናይ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ፀገም መንቀሊ ከም ዝኾነ ነቀርሳ ከም ዝኾነ ዓረም ፀሓያይ ካንሰር እናተባሃለ ኩሉ ክሳዕ መፍራጅ ፍሬም ናይ ምግባር ሪኢኹሞ ኢኹም እዚ ካብ ቀደም ንደርጊ ክብልዎም ዝነበሩ ጀሚርካ ካብ ብሃይለ ስላሴ ግዜ ዝበሃሉ ዝነበሩ ዝበለፀ ኣብ ደርጊ ዘመን ላገንገኑ ዝኸዱ ብኢህወደግ ዘመን ድማ ተቃወምቲ ኣብ ጫፍ ደረጃ በፂሖሞም እዚኦም ኩሉ ኣኪቡ ድማ ብዕፅፊ ኣራቢሑ ናይ መንገሲ ቱል ዝገበረ ናይ ኣብ ስልጣን መፅንሒ ጀኖሳይድ መፈፀሚ ኩናት መካየዲ ቱል ዝገበረ ድማ ኣብይ ኣሕመድና ብልፅግና ፓርቲ ሰዓት ዝመስል ናብ ብዙሓት ዓይነት ኮራኮራቱ ማለት እዩ ዝጥቀሙሎም ትርክትታት ማለት እዩ እዚኦም ጀኖሳይዳዊ ኩናት ልሙላእ ክበሃል ዝተፈጠረ ድማ ተወሳኺ ደሞ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ልፍንቲ ኢለ ለኣብነት ኦሮማራ ዝበሃል ኦሮሞን ኣምሓራን ኣሕዋት ምዃኖም ፀገም የብሉን ትግራይን ኣምሓራን ኣሕዋት ንዛመድ ንላፈን ንፃመድ ተበሉ ፀገም የብሉን ልረብሓኦም ብሓባር ተቃሊሶም ሓደ ነገር ክዓውቱ እዚ ግቡእ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣገውን ህዝቢ ትግራይን ነገር ግን እቲ ናይ ኦሮ ኣማራ ዝበሃል ዝነበረ ግን ፐርፐዙ መንቀሊኡ ኸይዱ ዕላማኡ ብምሉእ ፋሽስታዊ እዩ ነይሩ ንሕወሓት ከም ፓርቲ ምውጋድ ንህዝቢ ትግራይ ምፅናት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ገዲቕ ስለዚ ንኻልኦት ንምጥፋእ ተባሂሉ ዝተገበረ ቅንዕና ዘይብሉ ቅኑዕ ዝኾነ መበገሲ ዘይብሉ መብፅሒ ይኹን መበገሲኡ ቅኑዕ ዘይኮነ ፋሽስታዊ ዝኾነ ጥምረት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ጥምረታት እዮም መፅኦም ኣብይ ድሕሪኡ እንታይ ዝገብር ኣሎ ኩሉ ግዜ ዘይቅኑዕ ዝኾኑ ጥምረታት ይገብር ኣሎ ዘይቅኑዕ ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ጥምረታት ሓደ ሰሙን ኦሮማራ ነይሩ ድሓር ምስ ሓደ ኣካል ካሊእ ምስ ሓደ ክፋል በቢግዜኡ እላለዋወጠት ርእይዎ ኣሎ ምስ ውልቀ ሰባት ምስ ጉጅለታት ኢንክሉዲንግ ካብኡ ሓሊፉ ካብ ውሽጥና ዝወፁ ሓና ዝመስሉ ተጋሩ ካባና ካብ ባሕልና ብፖለቲካ ኣፈላላይ ኣለና ኢሎም ከም ሰበብ ካብ ፕሪቴክስት ገይሮም ግን ቀጥታ ከይዶም ኣብ ሕቑፉ ዝኣተው ናቱ ፕሮፓጋንዳ ጥራሕ ዘይኮኑ ናቱ ፖሊሲ መፈፀምቲ ዝኾኑ ናቱ ናይ ኩናት መካየዲ ቱልስ ዝኾኑ ጉጅለታት ውልቀ ሰባት ብምጥቃም እውን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳታት ይነፅሑ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ህዝቢ ለህዝቢ ዝምድና ዝበሃል ነገር እንታይ ዓይነት ካራክተራይዜሽን ይወሃቦ እዚኦም ወገናት ተበልና ግልፂ እዩ ለኩናት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ዝኣወጅሉ እናሃለዉ ንዚ ህዝቢ ምስ ካሊእ ህዝቢ ግን ተዛመደ ኢሎም ግን ኩናት ደልዩ ኣሎ ኢልካ እንደገና እሱ ሰበብ ኮይኑ ድማ ከውቃዕ መግበሪ ኩሉ ነገሩ 360 ዲግሪ ዘይሮ ምዃንን ዘይምዃንን እውን መውቀስና መቐጥቀጥ እዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ምግባርን ዘይምግባርን ገበርካ ይገበርካ ትቕጥቀጠሉ ኢኻ ሓደ ነገር ዘይገበርካዮ ነገር ተፈጢሩ ይልጠፈልካ ይልገበልካ ተገበርካዮ እውን ልሕመቕ እዩ ተባሂሉ ካራክተራይዝ ይግበር ማለት እዩ ብከምዚ መልክዑ ዝኸዱ ሰባት ኔጌቲቭ ኢምፕሬሽን እናሃብዎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ክገብሮ ዝጀመረ
ርክብ እና ዝምድና ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ናምስ ካልኦት ኢትዮጵያ ህዝብታት ዝገብሮ ዝኽእል ነገር ከምዚ ዓይነት